अस्सलाम वालेकुम गाइस, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक नए रोज़ की शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह। हम उठ गए थे रात, तो ज़बरदस्त नींद आई। व्लॉग भी अपलोड नहीं कर सके थे, अभी सुबह अपलोडिंग पे लगाया है। उसके बाद लाइट भी आज नहीं है, हमारे साइड वाला फीडर शालिम क्या 2 बजे लाइट आएगी, बंद किया हुआ है। तो आप सब खैरियत से होंगे। तो बस नाश्ता करते हैं, फिर आज की जो एक्टिविटी होगी आपके साथ शेयर करेंगे। तो मेहरबानी फरमा के हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया, ताकि हम बहुत जल्द बन के अपना अचीव कर सकें। चले तो जी करते हैं नाश्ता, हल्का फुल्का जो भी है हमारे पास। मेहरबानी फरमा के हमारे व्लॉग काइंडली पूरे देखें, ताकि हमारा वॉच टाइम बराबर हो सके और सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो जाएं। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। 2000 years later. MBBS भाई के साथ आए चाय पीने के लिए। हाँ साईं, क्या हाल है साहिब? खुश हो? ठीक ठाक, खैरियत से? ठीक ठाक हो अल्हम्दुलिल्लाह। जी? लिफ्ट नहीं है यार। यार लिफ्ट नहीं आ पाई हमारे पास। मैंने जो है ना आपके लिए चाय मंगवाई, आपको चाय पिला रहे हैं, और भाई भी आपके साथ आया हुआ है। तो आज आप नहीं, आज हम पिला रहे हैं। ये आप गलत बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो आज आप पिला रहे हो भाई? हाँ, हाँ, आज आप पिला रहे हो। आप लोग आए भी हो, चाय भी पिला रहे हो। मुझे तो कोई शर्मिंदा कर रहे हो ना। नहीं नहीं, लोग यहाँ से काट रहे हैं, आप यहाँ से काट रहे हो। यार माशाल्लाह, खुद तो टेढ़ा है, मोबाइल भी टेढ़ा पकड़ता है। मोबाइल सीधा ये करना बता रहे सीधा है। सोच रहे हो। चले तो जी, अभी वीडियो का शौक लगा है तो माफ कर, सब्सक्राइब कोई नहीं करे। अब हम नहीं पहले 20 रुपए दे दे। ओके देना। चले तो आज आए हुए थे अपने दोस्तों के साथ चाय पीने के लिए पहलवान होटल पे। ये भाई हमें टाइगर चाय पिला रहे हैं। गर्मी के मौसम में पहलवान होटल की ये टाइगर चाय पीने का मजा ही और है। अभी क्या बोल रहे हैं? मौसम बोल रहा है चाय पी। हाँ, बस और मौसम कुछ नहीं बोल रहा है ना बोल सकते। आजकल लेट उठ रहे हो यार। कल ड्यूटी पे जाते हैं सुबह 8 बजे, फिर आके सो जाते हैं। हाँ सर, आप कैसे? आप हम दोनों 100% अटेंडेंस है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करो लगातार रहते हैं। नहीं नहीं, इंशाल्लाह ऐसे रहेंगे। वही प्यार तो नहीं आ रहा, वही प्यार तो नहीं आ रहा चाहे। नहीं आज हम शाहपुर स्टेट पे आए थे इलाही भाई के साथ, हैरब्यार भाई के साथ, और हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनके साथ आए हुए थे। तो एक दो हमें अपने यूट्यूब चैनल के लिए कुछ छोटे क्लिप बनवाने थे, जिससे इलाही भाई ने हमारे चैनल के लिए बहुत मेहनत की, हमें कुछ क्लिप वगैरह बना के दिए। तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इलाही भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यार थैंक यू, आपका हमने टाइम ज़ाया किया, पसीना भी आपको आ गया एसी में। नहीं है ना। और आप ठीक हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपसे भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। जी जी। ठीक है भाई, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हमारे भाई को सलामत रखे। ये डॉक्टर को टेंशन में देके बैठे हुआ, पता नहीं इसको दुनिया की टेंशन है। नहीं भाई, दुनिया की टेंशन नहीं, सब्जी की टेंशन है। ग्राहक नहीं आते हैं। हाँ, तो आप भी मोटू पतलू को बेचे ना। मोटू पतलू को भेजो तो आ जाए, टमाटर लेके जाए ना। हाँ चले तो जी, आज के ब्लॉग में हम जो इलाही भाई ने हमारी वीडियोस वगैरह कुछ बनाई हैं, वो कोशिश करेंगे ब्लॉग में भी अटैच कर दें, और यूट्यूब पे और टिकटॉक पे शॉर्ट में भी देंगे इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। हमारे प्यारे ताहिर भाई का यूट्यूब चैनल ताहिर ट्रैवलर 001 जरूर सब्सक्राइब करें। ताहिर भाई सभी के एक बेहतरीन व्लॉगर हैं, उनकी खूबसूरत वीडियो जरूर देखें और इनका साथ। चले तो जी, अल्हम्दुलिल्लाह आए थे, थोड़ा सो गए थे, सोने के बाद उठे अल्हम्दुलिल्लाह। आज मौसम लग रहा है चेंजिंग, जैसे मौसम सर्दियों का आता है। ये हमारे ज़ुबान में भिमरियाँ हैं, ये इस तरह की आ जाती हैं जैसे आप देख रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह, आज मौसम हवा भी चल रही है, बहुत प्यारा मौसम हुआ है। तो कामिल भाई भी आए हुए हैं, उनके कज़न भी आए हुए हैं। तो चलते हैं, उनसे मिलते हैं, बैठते हैं उनके साथ, थोड़ा हाल हवाल करते हैं, मिलते हैं इनसे, फिर आगे आपको भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मच्छी हमें तो मंगा के दो। कैसे हो भाई? ठीक हूँ भाई, ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ। और है गरम है अमन? यार ये। नहीं है भाई, ठीक ठीक है, ठाक। ठीक है। और आप ठीक है? हॉट लग रहे हो आज लड़की। बस दुआ करें।
اور ادا کیا حال ہے؟ الحمدللہ دعا ہے. آپ سنائیں خیر خیریت؟ شکر اللہ. طبیعت سیٹ؟ دلی دیکھ ان کو دیکھ کے پریشان ہو رہی ہے. اور بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ خیر خیریت؟ طبیعت سیٹ؟ اللہ پاک کا کرم ہے. دعا ہے خیر امان. کامل صاحب دعا ہے صاحب. دھوڑا اللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں اللہ پاک کا کرم ہے. کدھر گئی ہے آپ کی ٹیم؟ ٹیم ہماری بس ان لوگوں کو اللہ پوچھے. سوال پوچھے اس کا صحیح سے جواب. کیا حال ہے بھائی؟ میں ٹھیک ہوں. الحمدللہ. کدھر ہو؟ کوئی لفٹ نہیں ہے اتنے دنوں سے ولاگ میں نہیں آ رہا ہے. آج تو گیا ہوں. آج آئے ہو نا اتنے دنوں بعد. اتنے دنوں بعد کیا تھا؟ پکوڑے کھا رہا تھا پہلے. پکوڑے کھا رہا تھا. کہاں سے کھاتے ہو پکوڑے؟ بازار سے. ناک سے کھائیں؟ بازار سے. چلیں تو جی آج ہمارے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں تو حاکم بھائی سے آج بریانی بنواتے ہیں. دیکھتے ہیں کیسی حاکم بھائی بریانی بناتے ہیں. کافی دن پہلے حاکم بھائی کے ہاتھوں کی کھائی تھی تو اب حاکم بھائی سے پوچھتے ہیں کیا کیا چیز ضرورت ہے یا کیا کیا لایا جائے نا. جی حاکم بھائی کیا کیا لایا؟ آج چاول ایسے کھلائے نا کہ مزہ آ جائے. کہتا ہوں کہ بہترین ہے یہ چاول، لیکن باسمتی لاؤ نا چاول. جی چاول باسمتی لے نا. جی. بقایا اللہ خیر کرے. نہیں بقایا اور کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے؟ اور ڈالیں گے، کیوں نہیں ڈالیں گے، سارا سامان لانا ہے. اچھا سبزی چلیں بھی ساتھ آپ لانی. پرچی بنا دیں. پرچی بناتے ہیں، اللہ خیر کرے. ٹھیک ہے تو پھر شام کا پروگرام بھی کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. آپ چلا تو نہیں گیا پھر ٹرین لینے؟ نہیں گیا، ادھر ہی ہے وہ. عابد نے بھی گوشت کے چکر میں گیا تو عابد بھی در بدر ہو گیا. چلے تو بیٹھے ہوئے دوستوں کے ساتھ چائے پی رہے ہیں. 5 لاکھ تو نہیں، چلو لاکھ کامل بھائی ایک شعر سنا دیں یار. ایک شعر بس ٹھوکیں جو بھی ہے یار. شعر نہیں سنائیں. سنے تھا غزل سنے تھا. نہیں ابھی نہیں پھر سارے جتنے ہمارے سبسکرائبر ہیں رونا شروع ہو جاتا ہے. نہیں روندے بلا میں تو سنے نا صبر کا شعر بعد سنے تھا. ہاں سر. عابد بھائی آپ اسے کہیں ایک شعر چھوٹا سا سنا دو نا، بعد میں غزل بعد میں سنا لینا نا. بلی دا بچہ کچھ بھی نہیں ہوتا یار. نہیں تو اچانک آ بندہ ذہن بڑا بات. بلی دا بچہ سنا جا. چلو شعر نہیں وہ آتا. تو میری جاتا ہے سنا چا سنا یار، اتنے بندے یار. ہونا مولوی آپ بولو یار. یار مجھے تو شعر نہیں آتا، یہ سنائیں گے کامل بھائی حاکم بھائی سارے. اس کو بولتے کامل استاد شعر سناؤ بھائی. آپ نے 2-3 دن پہلے سنایا تھا، 2-3 دن اچھے گزر گئے، ابھی دوبارہ سنائے. میرے کو تو نہیں لگتا جرے حساب نہ لا کی تیرے چنگے دی گزرے من شعر سے بعد. کامل بھی شاباش شعر سنا. اے مستری ہے اے نہیں چھڑے تھا. چل مائک کھولے بات کریں بولے پالیسی. السلام علیکم. ہاں صاحب کیا حال ہے یار؟ کیا پالیسی واسطے فون کی تھی؟ کیس جمع کراونی ہے؟ عابد بھائی ماشاءاللہ مٹن کڑھائیاں کھا کے ڈیرا لا یار کی آ گئے خیر سے. ماشاءاللہ چہرے پہ دیکھیں عابد بھائی کا نور برقرار ہے. اللہ پاک کدے رجحان والا تھی کس کا نہ رجحان نہ وہ میں کنو مسٹیک شاوالی ہے کیا؟ شاوالی جی تھا وہ انہیں نا باہر ابو ظہبی علیہ یا انہیں نا بڑھوا. چلے تو جی بس ابھی کام ریڈی ہے تو کامل بھائی بھی پہنچ گئے ماشاءاللہ. ہاں بھائی کیا کیا لے کے آئے ہو؟ یار یہ سودے لائے، یہ لے کر آئے چاول وغیرہ لائے ہیں. جو چیز استاد نے بولی تھی حاکم بھائی نے ساری چیزیں لے آئے. چیزیں لے. ایک چیز کام میں ابھی وہ موڈ خراب کر کے بیٹھا ہوا ہے. ہاں بولتا ہے بس وہ چیز نہیں ہے تو چاول صحیح نہیں بنیں گے. میں نے کہا پہلے کیا نسوار نہیں لائے کیا؟ نہیں بولتا ہے ادرک ہو. میں نے کہا میں نے کون سے تم سے کڑھائی بنوا رہا ہے شوربوں والی، تم اس میں ادرک ڈالے گا؟ بریانی ہے، بریانی مسالے میں ویسے ادرک ہر چیز پہلے کی موجود ہوتی ہے. تو ابھی یہ بھائی کے پاس جا رہے ہیں، ابھی اسٹارٹ کر رہے ہیں کام. باقی ملتے ہیں انشاءاللہ. حاکم کے تاثرات تو دیکھیں جی بھائی. آپ کو کیا کیا سامان ضرورت تھا، کیا کیا ملا، کیا کیا رہ گیا؟ یہ مٹن لائے ہیں، ٹھیک ہے، اور چاول بھی آئے ہوئے ہیں. بولتے ہیں کہ ٹماٹر مہنگے تھے اور جو ہے کیا نام ہے اس کا، ٹماٹر کا سائز دکھائیں. یہ کامل بھائی جلایا ہاتھ نکال کے دکھائیں نا، بڑا شاپر میں نظر نہیں آئے گا. نہیں شاپر میں کیسے نظر ہے، ٹماٹر نظر کیسے نہیں آئیں گے. یہ دیکھیں اتنے بڑے ٹماٹر لے آئے، ڈھونڈ کے لے آئے ہیں ٹماٹر بھی. نہیں واقعی اس کی بات صحیح ہے، وہ واہ خریدے نہیں ایسے ہی لے کے آئے ہیں. کیا
میں نے بولا واقعی اس کی بات صحیح تھی. وہ بول رہا تھا کہ میں ریڈیو پہ تم چاول لے لو, جب تک میں آتا ہوں یہ خرید کے مانگ کے لے لوں گا. کوئی مانگنے والے یہ ٹماٹر یہ دکھائیں آپ اپنے سبسکرائبر بھائیوں کو. مانگنے والے ہیں, جیسے نہیں لے کے آتے ہیں یہ 2-2 3-3 جو ٹماٹر ہے نا وہ ریڈی والے دے دیتے ہیں. انہوں نے بتایا ہوگا کہ استاد کون ہے. تو پھر ہمارے ساتھ ہم بھوکے نہیں مریں گے, مجھے یہ لگتا ہے یا نہیں؟ ہاں بالکل اسی طرح. یعنی تو پھر کامل زندہ آباد. کامل زندہ آباد. پتہ چلے دے وچ نا میری آئی شادی 2005 اچھا اتھا ٹی وی چائے میں کو آخنے ٹی وی گاڑ دے. میں کہ چلو چھوار چھ کرن ٹی وی گاڑی تے میں ٹی وی جڑے باہر چاہ رہی تھی میں ٹی وی جڑے نا سیدھا نہ چلے, ٹی وی کو پٹھا کر کے رکھن تے ٹی وی چلن شروع تھی ونجے سیدھا نہ چلے. میں کو دا خیر پتہ ہے پیا, میں کہ چلو انہاں دا شوق پورا کراں. خیر انہاں جڑے نا پٹھا کر کے وہ بھی چلائی پنی جھکی عوام دے دی بیٹھی ٹی وی نا ٹی وی. ہن میں سوچنا کہ یار میں دا بس کرن ٹی وی بند کرن اپنے سمو لادا. اچھا رات 2 بج گئے اسا جی یکے میں بیٹھن منہ کھولی بیٹھن. اخیر میں سوچے میں انہاں کو کیویں اٹھاواں نا. رات 2 دا ٹائم آئی میں انہاں کو پہ آکھیا اذان پئی آندی جلدی تے ٹی وی بند کرے والا ٹی وی نہ چلیا. واہ اچھا یعنی کہ تیری پہ خلال ماری بیٹھے ہیں جکے. ہاں ساجی تے میں کہ میرے اوتے میرے غصہ ہو میں یکے دی بات نہیں نہ اون ٹائم نا میرے اور کامل یا نہ کول کوئی ہوشیار بندہ نہیں نہ تو سارے اپنے آپ کو پٹھا ٹنگن ہے ٹی وی سیدھا نظر آوے. چلیں تو جی ہم اپنے دوستوں کو دکھاتے ہیں. چاچا رگڑائی خان, استاد کٹائی خان اور ایک بھا بلائی خان ہے, تینوں لگے ہوئے. چھیک استاد چھیک. آج یار بجلی نہیں آئی ابھی تک, نہیں تو گلینڈر کر لیتے, ان کو عذاب آیا ہوا ہے. گلینڈر یا گرینڈر؟ گرینڈر. اچھا چلے بس نصیب کی بات ہے. رگڑے سائیں رگڑ جی تو بڑا ٹماٹر کاٹ رہے ہیں. ٹماٹر کتنا ٹائم لگے گا؟ چیری بس کٹ گئے. ہاں آپ دے منہ سر تے بھا بال دوں. ہاں آپ بھی منہ دبا والا نا. تو جی یہ ہمارا دیش کا چڑھ گیا. آگ بھی لگا دی ہے, دیگچا چڑھا ہوا ہے, لکڑیاں لگا رہے ہیں. اللہ خیر کرے گا, آگ بھی اپنے عروج پہ ہو جائے گی. یہ نہیں 2 منٹ بیٹھتے ہیں یار. یہ بتائیں کہ فجر کی نماز سے پہلے ہم چاول کھا لیں گے نہیں؟ انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ دعا کرو. یعنی کھول کے دیکھیں صحیح کیا ہے اس میں رکھا ہوا فی الحال. یہ کیا ہے؟ ویسے رکھا ہوا ہے, رکھا یہ تو خالی ہے سر. وہ بس کہنے لگا نا یہ آئل یہ پڑا ہے ڈبے میں, وہ پیاز لائے گا بس ڈال دیں گے. آگ تو لگ جائے ایک دفعہ. آگ لگانے میں تو ماہر ہیں. ہاں نا آگ تو دیکھ لینا. چلیں تو دیکھتے ہیں پھر. چاول پکاتے بھی ہیں اور آج کھاتے بھی ہیں ان کے ساتھ. گوشت کتنی ہے کولگیٹ نال؟ چاول تیار ہیں, احمد کر. ارے دیکھو اے استاد نالا سبس جاک مارے سے کو آکھے سے بلی چاول بڑھا دے. 1 کلو چاول اوڈے دے گئے اتنا تو دے گئے نہیں اڑے دے کاٹھیاں جتنا اے اڑی پہ. وقتا مال جو ہے میں ان کو پتہ ہے پکاوی دیں دے کہ نہیں بھائی انہیں دی ماں بہن ایک کار چھوڑوں کاٹھیں دے ذریعے. ہاں بڑا باقی کاٹیاں زیادہ تو دس کیا مسئلہ ہے. ان دے مٹھی چھری پئی ہے چا پہلے میں ناک کپے نا. ٹھیک ہے. بلا جڑا ہے نا ایک وقت برش کر آوے دانت ذرا صاف کرے چاول اگر کھاونے پہ آلو سخت رکھا میں. کہنے تو جی ہمارے چاول بننا اسٹارٹ ہو گئے. فیض بھائی آپ بتائیں چاول کیسے بن رہے ہیں؟ چاول تو اچھے بن رہے ہیں یار, آلو بھی بن رہے ہیں لیکن کھانا نہیں, ہم کو چاول کا شوقین نہیں ہے, میں کھاؤں گا. آپ کو کون بلا کر ہے چاول کھانے کے لیے؟ میرے کو کوئی نہیں. کارڈ بھیجا تھا بھائی, کارڈ. کیا چیز سر؟ فیض کے لیے کارڈ اسپیشلی دیا تھا. ایک فیض ایک کامی بھائی. ابو بھائی نے بلایا. ہاں بتا. ہاں بیا ٹھیک ہے. کاٹھیاں دا کیا ایشو ہے نا؟ کاٹھے نہ میں کہ اونچ چڑھویا ہے ساڈے واسطے مصیبت بات ہے. او سڈے نہ کوئی نہیں, ساکو لبدا کوئی نہیں. اصل تے ہن 1 کلو چاولیں واسطے دیکھ جا پورا کاٹھا جالی ویندے. دس ہن کیڑے بندہ مرے.
मुख जाना ते असा कोई जायदा कोई बिया बंदा अरेंज करो ना, एक बंदे दे पिछू रासू ते इवें थी सी ना साडे नाल यार। वो तो ठीक है, लेकिन असा को कशा देंदे तो कौन से जल्दी ते ही रोटी ते खड़ा हूं मानी ते हां, रोटी मानी ते जल्दी खड़ा हूं, बस बात इवें तो थी सी ना। पीछे तो इवें थी जी। चले तो जी अब टमाटर डालने लगे हैं, आ गए हैं भाई, ये ले टमाटर आपके। ये आपने ज्यादा काले तो नहीं कर दिए? यार ये तू हाकिम रोज चूल्हे पे खले काम यार उस्ताद, तू कुछ ना कुछ नहीं आता है, 24 घंटे शुरू हैं, क्या मसला है? आप भी तो कुछ इनको बोले ना, दो अल्फाज तो बोले आज। आज कुछ नहीं आज आप ऐसे दो अल्फाज बोलेंगे, चूल्हे की तरफ ये आए नहीं। काम नहीं आज सर बोले काम में मसरूफ है ना, बोला इन्हों काम खराब थी वैसे, मैं को भूल वैसे ये जड़ा है ना, थोड़ी देर तक तो सही परेशान थे। आलू चावा आलू चावा नहीं, एक दफा उस्ताद माशाल्लाह जबरदस्त है, इन्होंने जर्दा बनाया था, चीनी भूल गए थे शॉपर में फिर नहीं मिर्चें नहीं, वाकई भूल गए थे। याद है ऐसे ही एक दफा पहले उस्ताद साहब ने चावल बनाए थे, तो एक चावल में बिल्कुल जो है नमक डालना भूल गए थे, एक ही में डाल दिया था, दोनों का नहीं। मेरा ख्याल है मीठे चावलों में नमक डाल दिया था और मिर्ची वालों में चीनी डाल दी। वो असल में कुछ ऐसे था ना उस्ताद को, उस टाइम आंखों में सेक की वजह से नजर नहीं आ रहा था, जब देख बना रहे थे ना, वो मिर्ची और चीनी में फर्क नहीं नजर मालूम है उस्ताद। मैंने कटे हुए आलूओं में एक साबित आलू डाल दिया, अब देखते हैं इसको नजर आता है नहीं आता। उस्ताद को रात कटे में शायद नजर नहीं आए, ऐसे ना? नहीं, वो हाथ से डालेगा, क्या पता ऐसे ही मिक्स मिसाल है वाला उन्नु आप आधा खड़े ये सब बताया कि बिना पेंदे ता सत पेंदे कौन है, ऐसा नहीं पेंदे चाहिए। ये क्यों रखी पे बात है, घिन क्यों है? ये घिन ही वजह तू आए हैं कि सालन है पाम नहीं पहुंचे चावल क्या नहीं भाई जेको ये जेको काठियां दी हालत किती पे तुसा देखो, काठियां बाहर बलियां पेन, ठीक है। अगर ये रन होवे डेली खले खावे, जुंडे ने जवान घील गिंदा रहसा एही में चूल्हे ते चिधारू घील ते दू टमाटा दे वला के सा सही बड़ा वदा हाकिम यार हुन ज्यादा थोड़ा बाहर में पन हदूद तू ही को जा यार ये लड़वेंदा यो खड़ी हां मैं भाई क्या चाह किथा नहीं चोदा 10 गरा मिसाला तक हिक्का चीज ले या 10 ना तू एक शय दसेंदी यार बिरयानी मिसाला है तो बाबू ए बिरयानी मिसाला इथे ही पे हो, मैं चांद दे पे क्या जी क्या है किधर बन गए? बन गया आ जा। हां वेलकम हां हर शय तो गांव कठे दे बताइए वो सिंह दे पानी चेक करके रहा, लाइट भी है आ गई है, पंखा भी चल गया है अभी। आप ओ जिन्होंने वो करेंगे पे आते कोई है मेरा इसलिए फिर बोला चावल तैयार है, हम लोग आ गए, लेकिन अभी वापस जाना, चावलों को टाइम लगता है। और ठीक हो इनके भाई, इनके बगैर हमारा चावलों को टाइम लगता है, इसलिए पहले बता दी तो काम और बताऊं कितने टाइम लग जाता है यार, चावल लग जाएगा, घंटा लग जाएगा कम से कम। नहीं ये वो असल में पहले बोला बनवाऊंगा, मैंने इसकी खिदमत की, चेफ में साहब प्रोटोकॉल यार नहीं बनवाऊंगा अभी नहीं, फिर कभी इंशाल्लाह। हमारे चावल तैयार हो गए हैं, अब हाकिम भाई से खोलने लगे हैं, तो आपको दिखाते हैं। जी हाकिम भाई जी बिस्मिल्लाह। ठीक, वाह क्या बात, डर नहीं क्या बात हाकिम भाई। मटन पर ये भाई प्लेट है तो छुट्टी है, रोटी नाल चावल खावी ना। हाँ बिल्कुल, क्यों ना। चले तो जी हमारे चावल रेडी हो गए, खाना स्टार्ट हो गया। ये तारिक भाईदार है। तारिक आपके भाई हैं? जी नहीं मेरे बाबा है। चले तो जी हम खाते हैं, तो फिर आपको बताते हैं। उससे पहले ना खत्म। आ गया की आवाज आएगी कटकाने की। जबरदस्त।
ऐसा क्यों गरम क्यों हुए हैं? दुकान वाले ने खराब दिए इसलिए गर्म है। हाँ ना। गलत। शामी भाई चेक करें कैसे लगे आपको चावल, बताएं एक ने वाला खाएं। चावल यार ये बनाए माशाल्लाह। अभी ये चावल तो बना है, लेकिन चावल यहाँ पर कैसे आ गए? कैसे? वीआईपी दासू चावल। हाँ। कामी खींचो यार, खींचो, बाद में दूध मिलाना है तुमने। चाय नहीं पियेंगे यार, ये खाएंगे चाय पियेंगे। खाने के बाद चाय कौन पीते हैं? चाय लाजमी है सर खाने के बाद, और आप चाहे दूध लाए और हम चाय नहीं पिए, ये हम चावल ही वापस आ कर बस इसी वजह से जो है ना मैं ला ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप जो है ना तकलीफ होगी। आप खाएगा? पूछ रहा है कितने का दूध लाऊं? कौन? कामी 150 बहुत है यार, ज्यादा नहीं। ठीक है बस, चाय दूध ला रहे हैं, चाय पीते हैं तो फिर हाल करते हैं। अपना महबूब भाई तू खा, तू मेहमान है इस उस्ताद साडे घर दा है, इन्हें मुंह को मलूं क्या करो कि अपना है उस्ताद साडा, तुम खा आराम रे, साडा मसला को नहीं, उस्ताद अपने घर दा है। चाहिए वैसे ना घर वाला चाहिए। हाँ देख चाहिए वैसे ना खत्री साहब। डब्बा भात दो एक ता इन्हें दूध की खुराक देखें थे जरा। ऊपर था ऐसे नहीं, कुछ और डाल दो इसके अंदर ऐसे। अभी तो खाना शुरू किया, अभी तो आया हूँ घर से। हाँ तो आधा घंटा तो हो गया यार माशाल्लाह जबरदस्त चावल बने हुए हैं ये। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी डिश खा रहे हैं, अभी तक पता नहीं चल रहा कि किधर जा रहा है। आबिद भाई काम का उठी थे उस्ताद हाकिम दे बारे दो लफ्ज। नहीं उस्ताद हाकिम बहुत अच्छा उस्ताद है, किलो बनवाओ, देग बनवाओ, जितने बनवाओ, ये बोलता है कि सौदा अगले का हो है, सामान दूसरे का हो है। काठे ये 1 किलो पकाना है तो देग की काठियां होने चाहिए। यार तेको तंग करन तू ही देखो जाक यार ये कहने ने कि तू लकड़ी दा दुश्मन है भाई, भा तो बगैर चावल बन सकते नहीं सर, नहीं जितनी को भार इस तीन चीज सही बनती है। बिल्कुल सही बात है, अगर जितनी आग ज्यादा होगी इतना चावल अच्छा होगा। मेरे हिसाब से चावल बड़े पे ना 10 दा खा, 20 दा खा, 30 दा खा, पैसे क्या नहीं बला भी खा। गाल ना कर। हाँ जबरदस्त बड़े पे माशाल्लाह माशाल्लाह, बंदा खा ते ना मने ए ज्यादती है। हाँ हुन ये उस्ताद के तो खीर गिना चाय पिलाओ ना उस्ताद दे सिर दर्द है या ना उस्ताद, है ना उस्ताद? ना बाकी चाह भी गाल जबरदस्त। हाँ आज ये इसलिए खुश है ना कामिल पापा, वैसे नहीं खुश होता है इतना, आज ज्यादा खुश है क्योंकि साथ बैठ के बनवाए, हर जगह से पसीना निकला, अभी ना तो करेगा नहीं हम लोग सामने बाद में जो और चाय की बिना जेब से देगा आज पैसे चावल अच्छे की तारीफ कर रहा था। देख बड़ा है, इसने पहले बोला है कि अगर चावल सही हो गए चाय मेरी तरफ से। मेरी गाल सुन बड़े ही भिराई मेरा पैसे निकाल के तो टमाटे ना फाड़ वैसे सवेर दा मेरे को तो यार इसके बाद कामिल भाई अपना कामिल भाई आपने सुना था ना, सवेल दा मेरे को तो आपने सुना था इसने बोला चावल अच्छे बनाए, इसलिए तारीफ इसकी सुनी। अभी जो ना 300 रुपए चाय के पैसे दो। हाँ कामिल सुना था ना काबिल भाई आपने क्या बात की थी? सुना था ना यार सुना था ये बात इसने बोली थी। मैंने ताहिर भाई के मुंह से सुना था कि कामी चाचू आज दूध मंगा रहे हैं, मैंने कामिल भाई का नहीं सुना था, जो सीधी बात है। जरासीम जाग गए ना आज कामी भाई दे अगर खीर मंगवेंदे ता लगने हैं डेड। ये मंगाने वाले जब आप अपने से 50 साल की उम्र के आदमी को चमाटे मारते थे तो आप मुझसे छोटे में तो आपको 10 फिर तो आप ये बात ही नहीं करे ना चाय की। कैसे भाई? बिल्कुल भाई पहले हमसे पूछा चाय बनाओ, हमने कहा नहीं 50 का दूध मंगाते हो, नहीं मंगाते। मुझे ये लगता है ये चावलों की वजह से एक दूसरे से लड़ जाएंगे या ना सर? सही कह रहे। हमारे चावल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल लाइन जरूर दबाना। और इतनी मिर्चियाँ थी इधर, ये देख रहे मिर्च। भाई बस कर ले भाई। वजह एक क्या बोलते हैं, एक इस मिर्च से वो होता है और दूसरा धूप में जब निकलूं तब ज्यादा खाने के बाद दोनों भाइयों का दिमाग। यहाँ जब गिलास नहीं मिले ना तो ऐसा भी ये क्या था बाप लोग के बनी घर से निकाल दिया। नहीं। क्या कहा मम्मा ने?
मैंने कहा चावल ले आओ। ले आओ। ये मिराल जान आपकी दोस्त भी आ गई है। हिबा किधर है हिबा? ये नहीं हिबा। हिबा आप ठीक हो? हाँ। ये उस्मान साहब आए हुए हैं। सलाम करने हमने कहा कि आपको सलाम करें। सलाम करने आए सर? जी सर बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। साहब की मोहब्बतें। जी जी। गोश्त वाले चावल खिला दिया आपने, पता भी नहीं चला हमें। मटन पुलाव। हाँ। ये छोटा उस्मान है, हाजी हंजला। ये हाजी करीम बशकड़ हैं। चाय बनाने लगे हैं तो हम दूध डालते हैं। अब तो सब चले गए हैं। मैं हूँ, हाकिम है, आबिद है, हसनैन है, फैज है। हाँ अच्छा पकड़े तो नहीं बंदे। चलें तो जी अब चाय का काम स्टार्ट करते हैं। कैसे हाकिम भाई? हाँ चाय इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद तैयार होगी। 10 मिनट के बाद तैयार है चाय? बिल्कुल। जब पियेंगे फिर दिखाएंगे आपको। चलें तो जी हमारी चाय तैयार हो गई है। अब चाय पीते हैं, उसके बाद व्लॉग का करते हैं एंड। थक गए हैं, तकरीबन रात का 1 बज रहा है। थक भी गए हैं। हाकिम भाई को हम कहाँ कहाँ याद करेंगे यार। क्या चावल खिलाए, उसके बाद जबरदस्त चाय, मजे मजे। शायद से पूछे चावल कैसे थे शायद। हाकिम भाई बहुत मेहरबानी यार, अल्लाह आपको सलामत रखे। खुश रहो। यार आज ये हाकिम जा तुम्हें क्या चावल खिलाए, क्या चाय पिलाई। चलें तो जी, जैसा कि मैं कल भी जिन बना था, आज भी जिन बनने वाला हूँ। छुपता हूँ, अब मिराल आके मुझे ढूंढेगी। ठीक है, देखते हैं। मिराल किसकी आवाजें आ रही हैं? जिन की आवाजें आ रही हैं। किसकी? चलो जिन को ढूंढने चलते हैं। चलें जिनको ढूंढने चलें। कौन है जिन? जा ढूंढ, किधर है जिन? जा ढूंढ, जल्दी जा। कहाँ है वो? देख आवाज आ रही है। जा जा ढूंढ। लाल को खा जाऊंगा। कपड़ा हटा, कपड़ा। ओ हा 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 हा। तो जैसा कि आपने देखा, हमने आज थोड़ा सा प्रैंक किया मिराल के साथ। मिराल का पापा जिन है। बता, जिन आया ना? जिन आया था? जिन कहाँ है? जिन कहाँ है? बाबा जिन है आपका, देखो। चलें तो जी आज के व्लॉग का यहाँ पे करते हैं एंड। तो मेहरबानी फरमा के हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद है हमारा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 900 प्लस हमारे सब्सक्राइबर हो गए। 28 तारीख को मेरी बर्थडे। मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी बर्थडे तक 1K सब्सक्राइब कंप्लीट कर लूँ। अगर आप दोस्तों का हमारे साथ इसी तरह साथ हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह हम YouTube में बहुत बुलंदियों तक जाएंगे। चलें तो इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं सुबह एक नए रोज एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।